प्रसंगर शीर्षक है सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो। सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो। जड़े लोक जदि सुसमाचार शुणी ना आउ से चली गले मरी गले तांकर विचार केमती हो। से तो सुसमाचार शुणी ना अनेक चिंता आज्ञा से तो वाक्य शुणी ना से तो अन्य धर्म रे थिले से तो अन्य जाति रे थिले से तो सुसमाचार से गाँव में पहुंची नहीं आज्ञा से लोकटा चली गला अभी प्रभु तांकर केमती विचार करिवे हमर मुंड बथाई जाय सेठी प्रभु केमती विचार करिवे से करिवे किंतु आमान को मध्य गोटा प्रश्न आंदोलन सृष्टि करे केमती तार विचार हम आज वाक्य रु आमे से संपर्क रे ध्यान करिबा। जदि बाइबल अनुसार यीशु ही एकमात्र मार्ग आउ तांको बिना अन्य केही उद्धार करि न पारे तेबे ए प्रश्नटी वास्तव में जटिल अटे। कारण बाइबल कहे जे यीशु ही एकमात्र मार्ग और बाइबल यही कथा भी कहे जे यीशु ही एकमात्र त्राणकर्ता अटंती। तेबे ए सुसमाचार न शुणी मरिबा लोक तांकर विचार केमती हो। जौन तार 14 पर्व 6 पद पढ़िबे जौन 14 पर्व तार 6 पद यीशु तांको कहिले मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले केही पितांक निकट को जाए नाही। एठी यीशु स्पष्ट भाव कहउचंती मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले ए पिता निकट को जाई पारिबो नाही। छिडे देले मु होची पथ अन्य पथ नाही मु ही सत्य और द्वितीय सत्य नाही मु ही जीवित बाकी सब जीवित नुहंती मु ही जीवन देई पारे मु ही जीवित अटे। एटा बाइबल सत्यता प्रकाश करे और यीशु सत्य अटंती और सत्य भाव कथा से घोषणा कर। और जब आम देखा प्रेरित तार 4 पर्व 12 पद ताहांक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आम्भ माननकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तळे मनुष्य माननक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही। लिखा अछि आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही आउ कोनोसी नाम। प्रिय भाई भौणी माने मनुष्यर उद्धार पाए पाप क्षमा पाए अन्य नाम दिया जाए हेले सेही लोक से नाम शुणी भी नहीं से यीशु को विषय जानी भी नहीं यीशु गोटे पथ अच्छी बोली जानी भी नहीं से मरीगला तार विचार प्रभु केमती करिवे। एटा में अनेक थर प्रश्न पचारते लोक माने और एटा बहुत सुंदर प्रश्न मध्य जानिबा पाई मध्य दरकार अछि और एटा जुग जुग धरि लोक पचारि आसी उत्तर भी दिया जाइछि किंतु उत्तर गुड़िक सहित संतुष्टि कर लगे नहीं बेले बेले आज उत्तर मत आपको संतुष्टि कर लगी न पारे किंतु बाइबल सत्यता निकट को आपको नहीं पारे। बाइबल संपूर्ण सत्य हुए तो आमर मेसेज टा गोटे कंप्लीट मेसेज ही न पारे किंतु आपन को सत्यता निकट को नहीं जीवा पाए गोटे छोट प्रयास ही पारे। तेणु संवाद को आपण गुरुत्व सहित शुणिबे। प्रभु आमान को प्रत्येक को साहाय्य करन आ प्रभु एटा को मध्य स्पष्ट भाव में बाइबल रे उत्तर देना से जानी बुझी देई नांती कि हमर जानिबा दरकार नहीं बोली देई नांती से जानि छन ताको नाम रो धन्यवाद। किंतु हमरो अध्ययन करिबा और जानिबा दरकार कारण माने जो मैंने सुसमाचार शुणीछु बा सुसमाचार शुणी न आम संपर्क आने ध्यान सहित जानिबा दरकार। और परमेश्वर
से उद्धार करता आई स्वभाव तांकर रही कारण से चाहती नहीं जे कहीं मध्य विनष्ट हो। से प्रभु केबे भी चाहती नहीं जेहेतु से उद्धार करता अटंती त्राण करता अटंती मनुष्यर निर्माण करता अटंती से केबे भी चाहिए नहीं जे जने व्यक्ति से विनष्ट हो जने व्यक्ति से सर्वनाश हुंतु एटा से केबे भी चाहिए नहीं से विनष्ट हो जाओ दुष्ट निवारित हो जाओ और संत प्रतिपालित हो एटा नुह से चाहती दुष्ट भी रक्षा प्राप्त कारण बाइबल कहे दुष्टर मरण किसी संतोष ना आम चतुर्पार्श्वर गुड़े लोक मरुं दुष्टतार मरुं जिहिजिकल 33:11 लिखा जाउछि दुष्टर मरण किसी संतुष्ट नहीं संतुष्ट हुअंती नहीं से चाहती जेपरि सब लोक उद्धार प्राप्त हुंतु आउ समस्ते सत्य ज्ञान प्राप्त हुंतु से चाहती। प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व तार 3 पद और 4 पद प्रथम तिमोथी 2 पर्व तार 3 और 4 ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। कौन उत्तम और सुग्राह्य विषय अटे अरे से इच्छा करती प्रभु ईश्वर दृष्टि उत्तम और सुग्राह्य विषय अटे जब समस्त सत्य ज्ञान लाभ करंतु समस्त उद्धार प्राप्त हुंतु एटा से चाहती एटा प्रभुंकर हृदयर इच्छा आ से चाहती नहीं जे केही मध्य विनष्ट हुंतु कहानी भी विनष्ट से चाहती नहीं। यदि आम देखा द्वितीय पितर तार 3 पर्व 9 पद द्वितीय पितर 3 पर्व 9 पद विलंब बोली जेपरि केतेक भाबंती प्रभु आपणा प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नहीं किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुअंती वरं समस्ते मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम्भ मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। से कौन करिसंती से समय काहे देइसंती जेपरि केही विनष्ट न हुअंतु समस्त मन परिवर्तन करंतु एटा इच्छा करी से समस्त को टाइम दे चलीसंती सुजोग देइसंती दुष्ट को भी सुजोग देइसंती हमको भी सुजोग देइसंती दुष्ट को काहे टिके बंचे हमको काहे सुजोग देइसंती तुम उद्धार प्राप्त हेलो तुम ईश्वर को कह जाय कि बोली आमे क्रिश्चियन माने उद्धार प्राप्त चर्च रे बसी की पाला चलैछु आमर चतुर्पार्श्वर अनेक अण क्रिश्चियन अछंती प्रभु को परिचय पाई ना जीशु को कथा कहना आमर कॉलेज रे आमर ऑफिस रे आमर पड़ोसी रे अछंती प्रभु ताको सुजोग देइछंती हुए तो आज न काली ये ताको कहबो बोली आमे कहू सुनिबो केमते से आ से सुसमाचार न सुनी मला बोले कार किए दाई से मोर पड़ोसी जदि सुसमाचार न सुनी मरुची मोर कलीग मोर फैमिली मेंबर्स मोर ग्रामवासी मोर रिलेटिव माने जदि प्रभुंकर विषय न जानी मरुछथि किए दाई सी दाई ना मु दाई प्रिय भाई भणी माने आमे तार कथा हिसाब करूछु से सुसमाचार न सुनी मला तार कौन हबो आमर भी कौन हबो आमे सुसमाचार पाई कि सुसमाचार जदि कहबा ने आमर कौन आमे यीशु को विश्वास करिछु अन्य को यीशु विषय कहबा पे आमे आलोकर संतान अंधकार थिबा लोक को आलोक को आनिबा पे आमे शांति पाइछु अशांत जगत लोक मान को सत्यर से शांति जणाइबा पे आमे मंडली भितर अछु मंडली बाहर थिबा लोक को मंडली भितर को आनिबा विनाश प्राय जगत लोक मान को उद्धार करबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिकी कहिले जा हजी अछि ताहा खोजी रक्षा करबा को मनुष्य पुत्र आसी अछि एटा मनुष्य पुत्रकर काम से करिके चली एबे मध्ये से आकर्षण करूछन आपण देखिबे जोहन 12 पर्व तारो 32 पद प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे चढ़ीबा पूर्वरु सेई कथा से कहउछन जोहन 12 पर्व तार 32 पद आओ मु जदि पृथ्वी ऊर्ध्व को उत्थित हेबी ताहाले समस्त को अपना निकट को आकर्षण करिबी
से कौन कहते कौन करी लोक मान अपना निकट आकर्षण कर उद्देश्य से जब लोक उद्धार प्राप्त हुए लोक मैंने परित्राण प्राप्त हुए प्रभु हृदय डीप डिजायर से आज आम चिंता करुचु सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो विचार किपरि हुए केमती तार विचार करेंगे एटा आमर चिंता देखा तो एमान केमती विचारित हेबे आम तो रक्षा प्राप्त हो गलु एमान विचार कौन हम देखा बोलला भाया आमर जो मनोभाव अच्छी सेटा को आज मु प्रकाश करने चाहे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करन से केवल किछि बछा लोक पाई नुहंती उद्धार करता से समस्त को पाई किछि चुनिंदा गोष्ठी पाई नुहंती से समस्त को पाई उद्धार करता अटंती परित्राण समस्त को दरकार से समस्त को पाई गोटे उद्धार करता अटंती 10टा रास्ता नहीं गोटे रास्ता अटंती 10टा सत्यता नहीं गोटे सत्यता धर्म को नहीं अनेक राजनीति करा जाई पारे कारण लोक मन धर्म को नहीं बंचुचंती धर्म को नहीं कि राजनीति करछन सेमानकर कथा अलगाडा किंतु सत्यता अलगाडा अछि वास्तविकता अलगाडा अछि वास्तविकता कोन यीशु ही त्राण करता वास्तविकता कोन यीशु ही उद्धार करता आ द्वितीय किछि नाही आपण 1000टा धर्म तैयारी करूं आपण 1000 लोक को मानन कोन प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल किछि बछा बुछी लोक पाई नुहंती से समस्त को पाई जब आपण देखिबे प्रथम जोहन 2 पर्व 2 पद से आंभ मानक पाप निमंते केवल आंभ मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती से आमर पाप पाई नुहंती से प्रिय भाई भौणी माने से केवल आम पाप पाई नुहे से समुदाय मानव जातिर पाप पाई प्रायश्चित होइছে आमर पाप पाई नहीं किंतु लोक जानिबे केमती तांकु लोक विश्वास करिवे केमती तांकु लोके तांको कतिके आसीबे केमती एटा होचे चिंतार विषय यीशु समस्त को पाई मरिछन किंतु समस्त विश्वास तो करबा दरकार विश्वास केमती करबे समस्त सुनिबा तो दरकार सुनिबे केमती हमें कहबा तो दरकार ये भाई भौणी माने हमर बंचिबार उद्देश्य को ज्ञानवान लोक आत्मा लाभ करे जे ज्ञानवान से अन्य आत्मा का लाभ आमे ज्ञानवान बोली पैसा लाभ करूछु जमी बाड़ी किणुछु चाकरी बाकरी करूछु एटा हमर ज्ञान एटा बड़ ज्ञानीटा से 4टा प्लॉट किनी देला अल्प समय भीतर घर बने देला बड़ ज्ञानी गाड़ी बाड़ी कर देला सुना गणा किना पिलावन पे सब कला बहुत ज्ञानी लोक से भी जीव तार छुआ भी जीव समस्त जीवे गले कुआडे जीवे प्रिय भाई भौणी माने आज समय आम देखु 80 वर्ष लोक हेले भी लोभ गुड़े जमी बाड़ी प्रति लोभ पैसा प्रति लोभ प्रभु किसी करने लोक चाहूना मोह भितर लोक भी बंचिक रोच प्रभु आम को साहाय्य करते कारण से चाहती समस्त निकट सत्यता प्रकाशित हम आप देखिए तीतस तार 2 पर्व 11 पद तीतस तार 2 पर्व 11 पद कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह प्रकाशित होइअछि समस्त मनुष्यर निमंते उद्धार निमंते अनुग्रह प्रकाशित होइछ समस्त को से को जाति को धर्म को भाषा को देश को गोष्ठी को समय लोक एटा जाय से समस्त को प्रभु को अनुग्रह प्रकाशित होइछ किंतु प्रिय भाई भौणी माने सुसमाचार आसी केते वर्ष हो गलानी तथापि हमर देश एबे जे सुसमाचार सुनिनी एबे जे लोक मान कतिके सुसमाचार पहुंची पारिनी प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 10 पद पढ़िबे प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 10 पद एही उद्देश्य रे तो आम्भे माने परिश्रम और प्राणपण करूअछु
କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ରାଣ କରତା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କିଏ ପାଇବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ କେହି ଜଣେ କହିବେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଯାଇକି କହୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ ମାଡ ଖାଇବି ମୁଁ ଅପମାନ ହେବି ମୋ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମୋ ସାହିରୁ ମତେ ତଳି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କଲୋନୀରେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଯେତେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ବେକାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଉପର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ଭୁଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମରୁଛି କିଏ ଦାୟୀ? ସେଇଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅସଫଳ ଅଟେ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେଇ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପଠେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ମିଶନ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ କେତେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ? ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ? ଆମେ କିଛି ନାମୀ ଦାବି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକକୁ ପଇସା ପଠେଇଦି ଭାବୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କତିକି କିଏ ପଠେଇବ? ସେଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ପଠେଇବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନାମୀ ଦାମୀ କିଛି ପ୍ରଚାରକ ହାତରେ ପଇସା ପଠେଇଦେବେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଘରେ ବସିକି ପଇସା ସେମାନେ ବି ପାଇଗଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯିବେ ନହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ବିରାଟ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ରଖି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣକୁ ରଖିଛୁ। 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 10,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବେ, 10,000 ଭିତରେ ଅତି କମରେ 1000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ, 1000 ଲୋକ ଭିତରେ ଅତି କମରେ 500 ଲୋକ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବେ। ସେ 500 ଲୋକ ମିଶିକରି 50 ଲୋକକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରିବେ। ଏଟା ମୋର କାଲକୁଲେସନ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଜାତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମର ବୋଝ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଦରଦ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଯାଇ ଆସେନି। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଗୁଡେ ତାଡନା ବି ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ବି ଗୁଡେ ଦିଆଗଲାଣି, ଗୁଡେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଚାରିଆଡୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରାଇବଟା ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କର୍ନେଲିଆର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାର ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ 31 ପଦ ପଢିବେ, ପ୍ରେରିତ 10:31 ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦାନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଅଛି। ହଁ, ତାପରେ 34-35
ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଅଛି, ନିରପେକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର। ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି, ଇଭେନ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀ, ସେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ସେ କଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାର ବିଚାର ସେତିକି କାମ, ସେ ଆଧାରରେ ବିଚାର। ଯଦି ସେ କମ ଜାଣିଲା, ତାର ହିସାବରେ ବିଚାର, ଯେ ବେଶୀ ଜାଣିଲା ତାର ହିସାବରେ ବିଚାର। ତାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପର୍ବ 25 ପଦଟି ପଢିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18:25। ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଧାର୍ମିକକୁ ବିନାଶ କରିବାର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ, ଓ ଧାର୍ମିକକୁ ଦୁଷ୍ଟରେ ସମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ? ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ମିକର ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି, ଆଉ ଧାର୍ମିକକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ଯେ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସେ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଚାର, ଧାର୍ମିକର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଧାର୍ମିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କୃତ ହବ, ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ହବ ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇକି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଯେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ସୁସମାଚାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା ଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇକି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା ଥିବ। ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପଢିବେ ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 11 ଆଉ 12 ପଦ। ରୋମିଓ 2 ତାର 11 ଆଉ 12। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଛି, ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ, ଯେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିନେ ସୁସମାଚାର ବିନା। କାହିଁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 48 ପଦରେ, ଲୁକ 12 ତାର 48। କିନ୍ତୁ ଯେ ନ ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ। ପୁଣି ଲୋକେ ଯାହା ନିକଟରେ ବହୁତ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିକଟକୁ ବହୁତ ଦାବି କରିବେ। ପ୍ରହାର ବି କମ, ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଭୁଲ କଲା, ପ୍ରହାର କମ। ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ, ଯେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁସମାଚାର କହୁନ।
प्रिय भाई भौणी माने मासक अंतत जड़े लोक प्रभु को कथा कहती जड़े लोक प्रार्थना करती जड़े आत्मा लाभ आप किसी दान दिंती कि आप मंडली को पचारि कि आप जो सुसमाचार पांठि जो दान संग्रह कर जगार सेवा कार्य कले केते पत्रिका किणिले केते नूतन नियम किणिले को जगार आप रिट्रीट कले को जगार सुसमाचार पचारबार ना आम पैसा देदेलु काम सरीगला किंतु आमर पैसा बैंक रे जमाइले इंटरेस्ट केते मिलुची ता हम जानिबा पई चाहू आमे सेठी इन्वेस्ट करिया पई चाहू जोठी हमको भलो मिली पानी किंतु चर्च रे आमे सेठी पकाई दछु जोठी सेवा भी हेउ नै आपण को अंचल रे आपण को ग्रामांचल रे आपण को शहर रे आपण को बस्ती रे जो माने वास्तव रे सेवा कार्य करूछंती सेमन को सहाय्य करबा पे आपण बाहरी आसंती दान देली मोर काम सरी गेला बली भाबंतु नै अनेक चर्च अर्थ नियंती गच्छित कर रखती झगड़ा होती कोर्ट बाट को जानती केतरा सुसमाचार प्रचार रखुछंती गोटे मंडली केतरा मंडली को जन्म देछि खाली मातृ मंडली बोली कहूछ मातृ मंडली केतरा छुआ जन्म करिछि केतरा शाखा मंडली अछि बांझ भलिया गोटे एका अछि 200 वर्ष होला गोटे मंडली शाखा मंडली केतरा अछि केतरा मंडली को जन्म देछि गर्व करूछ हमर मातृ मंडली अमुक मंडली समक मंडली केतरा मंडली को जन्म दिलुनी भाई बहन मान दुर्भाग्यर कथा हम चतुर्पार्श्व रे असंख्य लोक विनाश होउछंती से पे किए दाई गोटे पालक दीटा पालक रखले हाथ गोड़ बांधी देले तांको आ कमिटी वाला सबको नचाउछंती तांको कहबे तुम मेडिकल को जाओ कबर खाना को जाओ हाउस विजिट करो प्रोवर्स दियो कल क्रिश्चियन मान भीतर घुरीबे एमाने केतन सुसमाचार नै किथिबे एमान तो पालक एमाने मनोरे जत्न लेबे किंतु सुसमाचार प्रचार करिबा पई आमे केतरा लोक नियुक्त करिछु आमे केतरा सिकस कॉन्फ्रेंस करूछु हमर मंडली रे 97 सीमान को पई केतरा शिविर रखा जाय केतरा प्रभु आमान को अनुग्रह करो जदि आम कहवा नहीं जानवे से प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे समस्त सत्यता प्रकाशित हो सारी कारण से ही एकमात्र परमेश्वर अटंती ता व्यतीत प्रभु मनुष्य निकट रे प्रकृति आ विवेक दुईटा रखिछंती ए दीटा को देखिक भी से जानी पारिबो जे उद्धारकर्ता जने अछंती बोली प्रेरित पुस्तक तार 14 पर्व तार 17 पद लिख पढ़िबे प्रेरित 14:17 तथापि से आपना को साक्ष्य विहीन करी रखि नाहंती कारण से मंगल करियछंती आ आकाशर वृष्टि और फलदायक ऋतु गुड़िक देई भक्ष्य और आनंद रे आपण मानक हृदय परितृप्त करी अछंती से कोन करिसंती वृष्टि देइसंती फल देइसंती ले वृष्टि के देइसंती जानिबार छै ना नै फल के दोछन जानिबार छै ना नै गच्छ को देखि जानिबार छै ना नै गच्छ को के देले गच्छ केमती फल हैला ए ऋतु केमती परिवर्तन हैला वृष्टि केमती हैला किछि नै हमको कोन कहउछती नै रथ यात्रा रे वर्षा हुए रथ यात्रा वर्षा हुए नहीं वर्षा दिन रे रथ यात्रा हुए आपण ना रथ टणा बेले वर्षा हबो ही हबो अन्य ऋतु रे करिके देखंतु कोन हबो रथ यात्रा अछि तो वर्षा हबो रथ यात्रा तले वर्षा हबो नै वर्षा दिन रथ यात्रा होछि एटा आपण बुझंतु तले आपण को विश्वास याडे पळेबो भाई भौणी माने लोक मानकर जुक्ति गुडा शुणी आश्चर्य लगे ख्रीस्टियान लोक कहते ना वर्षा हम रथयात्रा अच्छी वर्षा हम नहीं वर्षा दिन रथयात्रा होती मत रथ सहित किसी मतलब ना कि कहूँ आपन को वर्षा केवे हुए कौन हुए प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमान को वृष्टि देवा परमेश्वर फल देवा परमेश्वर अछंती आमे सेपटे न जाए कि खाली खाइबा पे जानछु वर्षा आसले बंध बांधिबा पे जानिछु प्रभु
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପଢିବେ ଗୀତ ସହିତ ତାର 19 ପର୍ବ 1 ରୁ 4 ଗୀତ 19 1 ରୁ 4। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦିବସ ଦିବସ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଓ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯାଏ ନପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ରଜୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବରତୁଲ୍ୟ ଓ ସେ ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀରତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ, ସୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆକାଶକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆକାଶ ବାହିନୀକୁ ପୂଜା କରିବେ, ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବେ। ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି ହବ? ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକରି ବିଚାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ହବ। ପ୍ରକୃତି କିଛି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଏଇଟା ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଛ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? କୌଣସି ପଶୁ ଛାଡ, କୁକୁର ଘୁଷିକୁ ଛାଡ, କୌଣସି ପଶୁ ମଧ୍ୟ, ଘୁଷିକୁ ମଧ୍ୟ ତ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛି। କୁକୁର ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ମୂଷା ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ସାପ ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବେକ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଜାଣିବା କଥା। ବିଚାର ସମୟରେ କେମିତି ବିଚାର ହବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସୁସମାଚାର ପାଇନାହିଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦଟି ପଢିବେ। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 18 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ, ସେମାନେ କି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାରିଆଡେ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିବେକ ଦେଇକରି ତାର ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ 14-15 ପଢିବେ। ରୋମିଓ 2:14-15। ଯେଣୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନର ତର୍କ ବିତର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କି ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କଲେ, ଆକୃତି ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ମାନିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ। ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କ ବିବେକ ବି କଥା ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ବି କଥା ହଉଛି, ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ବରାବର ହବ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକକୁ ମଲା ପରେ ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 19 ପଦଟି ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ
19 ପଦ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ମୃତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେଠି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆସିଲେ ବୋଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ଧରି ଯୁକ୍ତି ତିଆରି କର, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦକୁ ଧରିକି ଆମେ ଶହ ଶହ ପଦକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସିଧା ଗଲା, ମଲା ଗଲା। ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ମତେ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ମତେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରି ମରିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଶୁଣିବେ? ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ 14 ପଦ, ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 14 ପଦ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କେମିତି ବି ଶୁଣିବେ? କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରଚାରକ ନହେଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏମିତିରେ ଆକା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବି ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛୁ ଲୋକର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃସମାଚାର ଶୁଣିବା ନାହିଁ ବୁଲୁଥିବେ? ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଲୁଥିବେ? ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନ ଗଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମରିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ, ଆମେ କଣ କଥା ହେବାନି? ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦଣା ଦବ, ଯେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଛି, ଚକ୍ଷୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛି ବିଚାର ବାବୁରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି କଣ ଭାବିଲୁ? ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଗଛକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଏ ଆକୃତି ଗୁଡାକ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲୁ? ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଯାହା ଜୀବନ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁସମାଚାର ତ ଅଛି, ଆମେ ସୁସମାଚାର କାହିଁକି କହିବା ନାହିଁ? ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ତ ମନା ନୁହଁ, ଆମେ ତ ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁନୁ। ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ତାର 2 ପର୍ବ 3 ପଦଟି ପଢିବେ, ଏଭ୍ରି 2 ପର୍ବ 3 ପଦ। ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ। ସୌମ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଧାଇଁକି ଯାଇକି କହୁଛି, ସେ ଧାଇଁକି ଯାଇ କହୁଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ।
प्रभु जी अनेक कहले मोर पचर आस ना तुम गाँव को तुम्हें जाओ से कह मत तो तुम गाँव में पोसेबे तुम्हें कह प्रिय भाई भाई माने आम अनेक स्थान को जापरन अनेक घर को जापरन अनेक ग्राम कि आपण रिलेटिव को आप कहींपारे जो बाहागर समय मिशुंट बर्थडे फंक्शन मिशुंट फ्यूनराल मिशुंट कौन पर्वपर्वाणी मिशुंट एटलिस्ट गोटे घरे टे कही तो पारे आपण भाउज को आपण भौणी को आपण काकी को आपण चाची को आपण जेजे को आपण कलिग को कहींपारे कहबार असुविधा कहले बाड़े आसबे कि कहबार धर्मांतरीकरण कि कहीपर सुजोग अच्छी प्रिय भाई भाई माने एबे कहबा विलंब कहीं द्वितीय पीतर 3 पर्व तार 9 पद पुणी थे पढ़ा द्वितीय पीतर 3:9 विलंब बोली जेपरी केतेक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नहीं किंतु जेपरी केही विनष्ट न हुअंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम्भ मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती प्रिय भाई भाई माने से दीर्घ सहिष्णु अपेक्षा कही जेपरी विनष्ट न हो समस्ते जेपरी सुसमाचार शुणु सुसमाचार जे न शुणिक मरीच तार विचार प्रभु कर व्यवस्था पाई व्यवस्था अनुसार विचारित हो जो व्यवस्था पाई ना व्यवस्था अनुसार जहाँ अधिक दि जाए अधिक दाबी कर न जानी भूल कर न जानी से हिसाब से दंड पाइब किंतु अविसुजोग अच्छी आम सुसमाचार कहीपर अन्यमान प्रभु को प्रकाश कर प्रभु विलंब कर देखु अनेशत मेष खुआड़ अच्छा गोटे हजि जाकू खोजी रक्षा करने मेष पालक से अनेशत को खुआड़ रखिकी से गोटे धाइले से दौड़ी गले उद्धार कर आनिले आ लिखा जाउछि अनेशत धार्मिक व्यक्ति अपेक्षा जड़े मन परिवर्तन कर स्वर्ग आनंद हुए आज परिस्थिति भिन्न अटे अनेशत बाहर अच्छा गोटे खुआड़ भितर अच्छी देखो आम देश 97% लोक बाहर अच्छा 3% लोक भितर अच्छे 3% मध्य केते डिविजन केते सब डिविजन कहले न सर से चर्च को भांगी आउ गोटे चर्च विश्वास को नहीं आउ गोटे करो एटा चली मेंढा चोरी चली हजि मेंढा को आने कई चिंता से दिन गोटे मेष हजि बाहर थिला आज अनेशत मेष बाहर अच्छा आ से अनेशत मेष को खुआड़ मध्य आनिबार दायित्व आमर से आमे दायी अटू अन्य कहीं दायी नुह आमर समय सुसमाचार न शुणी जो मरुंट विचारित हे आमे दायी हम तो विचारित हे प्रिय भाई भाई मान किंतु से रक्तर दायी आमे हम प्रार्थना करवा प्रतिदिन कहवा सुसमाचार कार्य नियोजित लोक मान साहाय्य करवा समस्त जोगाजोग रक्षा करवा से माने किभली भाव रे रहुचंती किपरि थ्रेटन दिया जाउची ए सुनतु समांतर कथा सुसमाचार कारण सुसमाचार न शुणिक लोक मरंतु एटा अंधकार शक्ति चाहूची एटा शैतान चाहूची से विरोधाचरण करबा लोक मन उठेइबो किंतु आमे तो जानि हम अज्ञान परन ताहा करछि किछि लोक ज्ञानी बोली करी निज आकृति को पूजा कर कारण करले मानिले आम एटा को मानिबे एटा प्रभु विचार करिवे प्रभु से आकृति तुमको केबे को एंगल रे प्रभु पर लागुथिला ए प्रकृति तुमको को एंगल रे प्रभु पर लागुथिला सूर्य तुमको को एंगल रे प्रभु पर लागुथिला ए गगन मंडल कोन प्रकाश करू नै ए पक्षी कोन घोषणा करू नांती ए सृष्टि कोन घोषणा करू नै ए ऋतु कोन घोषणा करू नै विचारित हेबे विवेक अनुसार विचारित हेबे प्रकृति को देखि विचारित हेबे जब सुसमाचार अवज्ञा करछथि सेत में विचारित हेबे से किंतु आमर कर्तव्य कौन अच्छे प्रिय भाई भाई माने आमर दायित्व कौन प्रार्थना करवा गोटे बोली सुसमाचार अच्छी कारण गोटे बोली त्राणकर्ता अच्छा गोटे बोली मार्ग अच्छी कारण गोटे बोली त्राणकर्ता अच्छा अनेक धर्म अच्छी किंतु त्राणकर्ता एकमात्र अच्छा प्रिय भाई भाई माने आमर कर्तव्य कौन अटे देश गोटे विनाश आड़ को जाउछि आध्यात्मिक स्तर रे आमर अधपतन होउछि नैतिकतार अधपतन होउछि सब विषय अधपतन होउछि
एमिति परिस्थिति रे गोटे उद्धार प्राप्त ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आपण को मोर दायित्व कौन है प्रार्थना करी। पिता परमेश्वर में आपण को धन्यवाद दूछु प्रभु। आमर चतुर्पार्श्व असंख्य असंख्य लोक प्रभु सुसमाचार न शुणी प्रतिदिन मृत्यु भोग कर प्रभु। आम उद्धार प्राप्त ही मंडली मध्य प्रभु आम आराम रे रही प्रभु। आमर देश विनाश आड़ को जाऊँच अनेक ग्राम रे सुसमाचार पहुंची ना अनेक ग्राम रे सुसमाचार प्रचारक मान तोड़ी दि जाउछि अनेक स्थान सुसमाचार प्रचारक मान प्रवेश करने भी दौना प्रभु। अनेक देश रे मध्य प्रभु सुसमाचार कार्य प्राय बंद आसला प्रभु दया कर प्रभु। जो स्वल्प समय आम पाखे अच्छी एक किंचित समय को प्रभु आम सुसमाचार सेवा कार्य नियोजित करें प्रतिदिन प्रार्थना करूँ मंडली को मध्य प्रभु जागृत कराओ प्रभु जेपरी से अधिक अधिक सुसमाचार प्रचारक मान साहाय्य करेंगे अनुष्ठान गुड़िक प्रभु केवल नाम मात्र को स्थापन करी अपना सेवक मान को उत्तम स्थान स्थापित करने परिवर्ते अपहंच स्थान मान को पठेबा जत्नशील हेबे एथिपाई अनुग्रह कर प्रभु। ख्रिस्टियान माने प्रभु स्वेच्छाकृत भाव में सुसमाचार सेवा कार्य साहाय्य हस्त बढ़ाइबे ए प्रकार अनुग्रह कर दया कर प्रभु। प्रत्येक जेपरी गोटे स्वप्न अभिषिक्त हबु गोटे दर्शन अभिषिक्त हबु एवं हजात्मा मान को लाभ करने जत्नवान हबु प्रभु साहाय्य कर। कारण आम जानू प्रभु यही पीढ़ी लोक मान आम ही दायी अटू आम जुगर लोक मान आम ही दायी अटू प्रभु दया कर अनुग्रह कर। प्रार्थना शुणी धन्यवाद दी आदर महिमा आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीसु।